Halo teman-teman, welcome back di our YouTube channel Keluarga Jawa Amerika bersama saya Lily Hes dan Pak Hes di sana ya. Jadi ini tuh saya barusan pulang kerja dan tadi lihat pas kita belok ke garasi itu ada anak yang udah keluar sama bapaknya udah apa ya? Trick or treat, jadi ngetok pintu terus nyari coklat. Kan malam ini tuh Halloween teman-teman ya, jadi tanggal 31 Oktober di Jumat malam itu Halloween. Dan ini kita kemarin itu kita udah beli coklat. Pertama kita beli coklat satu bungkus di Target, udah habis, dibuka dulu. Dan kemarin pas anak-anak datang itu wes dicemili juga akhirnya. Terus ini kita beli lagi di Costco. Oke. Jadi ini favorit saya. Can I choose that the one I like it to take away? Yeah. So jadi saya suka yang ini teman-teman ya. Ini Those are the tuh ones I like too. almond coconut. Jadi Joy. almond coconut, almond joy. Ini favorit saya. Sama KitKat oke lah. Kalau Pak Hes sukanya ini Reese's. Jadi isinya ada Twix. Ya, saya paling suka yang almond joy ini. Di luar tuh hujan deras teman-teman ya. Terus tadi itu kita sempat macet di tol di 405 yang di atas sana itu. Ternyata ada satu mobil itu yang kebakar. Jadinya ada pemadam kebakaran, polisi, terus macet. Jadi berapa ya? Hampir 40 menit untuk sampai rumah. Biasanya cuma 15 menitan. Jadi ini isinya. Nanti kalau nggak, paling karena hujan deras nggak banyak anak-anak yang datang ya. Jadi ya di Dewe biasanya tak bawa ke tempat kerja, tak bagiin sama teman-temanku. Nah ini loh favorit saya. Teman-teman favoritnya yang mana? KitKat atau Reese's. Terus ini ada Milky Way. Pokoknya coklat menurutlah teman-teman ya. Aneka macam. Saya akeh sih ya. Saya cuma pengen almond joy-nya saja. Do you want some Reese's? Yeah. What, you were just getting to get out the ones that you like, and you weren't even going to take care of your Husband? Yang trick or treat itu barusan ngetok pintu. Good luck, you guys. Thank you. Bye-bye. Happy Halloween. You too. Jadi langsung ada. Pokoknya kalau Halloween gini itu yang paling demen anak-anak kecil ya. Mereka ketok-ketok pintu dapat coklat gitu aja sih. Tadi tuh di mall tempat kerjaku juga rame banget. Ada sebagian toko-toko itu toko candy gitu, mereka bagiin permen juga. Terus ada sebagian toko-toko yang ngasih permen-permen gitu. Jadi anak-anak sama orang tuanya pada. Terus kayak yang ABG biasanya pergi ke kayak pub, terus ada yang ngadain party Halloween. Kalau kita ya dulu pas pertama kali Nadine nyampe Amerika ya, pertama kali ya pernah berapa kali ya, berapa kali lah waktu dia belum begitu dewasa itu keliling lah. Awalnya sama kita berdua, bertiga lah sekeluarga. Terus setelah itu Nadine mulai dapat teman, jadi dia keliling sama temen-temen nih. Terus mulai tahun ini udah enggak, karena dia udah gede plus kerja. Oke, saya mau nyiapin makan malam dulu. Jadi makan malamnya saya mau bikin chow mein, mie goreng chow mein ya. Terus ini masih ada sisa semalam itu
daging sapi bekas masak semalam ini, bawang bombay, kasih sayur gitu aja, wis simple cepet satset. Masak simple cepet satset. Thank you. Karena cuma makan malam berdua. Tak tambahi kobis sama wortel, wes. Ya sayuran nih. Ada lagi Pak Is bagian lumayan ramai ternyata yo. Sore tuh ada lagi yang tentang. Senengnya ngeliat anak-anak ya. Do you know which neighbor? Do you recognize them from this area? Nggak kenal. Jadi ini bahan-bahan buat bikin mie goreng apa adanya. Bahannya chow mein noodle, kobis, bawang putih cincang sedikit, terus wortel. Ini bawang bombay sisa kemarin malam, daging sapi, bumbunya juga ini saja ya. Kecap asin soy sauce, kecap manis. Ini dark soy sauce atau mushroom flavor. Ini rasa jamur ya, terus sama lada putih bubuk. Ini kita masukkan bawang bombay. Okay. You just acted like you didn't. Jadi ini dicampur jadi satu gitu wae, wis mateng kok teman-teman ya. Ini tak kasih sedikit air ya, karena mie-nya itu kan kering. Habis tak freezer nih ya. Lada bubuk. Tutup sebentar. Sudah makan. Ya teman-teman, makan malam dulu yuk. Mie sasut. Oke, makan malam kita sudah siap. Oh, brambang goreng sih. Brambang goreng. Oke, makan malam seadanya, makan malam saat-saat. Taburi bawang goreng. Jadi deh. Mie goreng sapi campur. Me goreng. You not goreng. Me goreng. You not goreng. Me goreng. You not goreng. Me You goreng. not goreng. You. Goreng. Sambal. Do you want some sriracha or just good? Try it first. Okay. It's delicious. Kita cobain teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Mari makan. I love those noodles. Can you open for me, please? Thank you. Ini sambal black bean. Thank you.
Nawet aja. Satu orang. Those blow-up costumes are all the rage. Jadi kalau pas Halloween gini ya, kalau lampu teras itu dinyalakan, pokoknya lampu depan itu dinyalakan, asik. Artinya kita open untuk bagi-bagi coklat gitu ya. Kalau lampunya nggak di on kan, berarti kita nggak welcome. Maksudnya nggak bagi-bagi coklat gitu teman-teman, atau kita nggak di rumah. Jadi pas ini kita di rumah ya kita on kan, nanti kalau kita jemput Nadine kita off kan. Lumayan banyak yang datang tahun ini ya daripada tahun kemarin. Put this together, babe. This way have some. Yeah, meant to do that. Jadi yang satunya yang sebagian udah diambilin duluan sama anak-anak, sama Landon sama Cameron itu yang doyan. Jadi Pak Hes itu barusan pulang kemarin ya, setelah hampir 2 minggu lah ya, hampir 2 minggu travel work, jadi kerja di Arizona, dikirim ke Arizona sama kantornya, terus baru kemarin datang setelah ulang tahun saya. Terus minggunya anak-anak pada balik, terus Senin pagi sekali Pak Hes berangkat ke Arizona dan tinggal saya sama Nadine di rumah. Terus saya kerja, jadinya waktu itu saya bilang mau nanya ke bosku, manajer kalau boleh masuk kerja awal gitu, biar pulangnya bisa naik bis lebih masih terang gitu, karena sekarang kan udah hampir ya udah sebentar lagi musim dingin ya, fall udah habis, udah dingin juga, itu gelap, kalau agak sore dikit udah gelap. Jadi aku mulai kerja jam 6, pulang 2.30. Dan ternyata saya dibarengin sama temanku Mbak Nula. Jadi Mbak Nula kan diantar jemput sama suaminya, jadi mereka nganterin saya pulang ke rumah. Jadinya saya berangkat naik Uber, pulangnya dianterin Mbak Nula. Jadi baik banget. Terima kasih. Terus kemarin Pak Is datang. Dan how you feel when you LDR with me? Better than nothing. Better than nothing? What does mean better than nothing? I miss you very much. Oh, But at least I get to talk to you. At least I get to see you. yeah. At least I get to tell you I love you. I love you too, baby. Ya semenjak saya pindah ke Amerika kan, ya sempat sih beberapa kali Pak Ais ada kayak travel work kayak gitu. Rasanya it feel hard, but I mean we not a kid. Right. It feel different when you home. Definitely better. Pulang-pulang disediain peyek setoples, happy dia. Dan oh ya soal kerjaanku itu teman-teman ya, makanya kadang itu yang bikin saya betah kayak gitu ya. Kadang pengen sih ya mencoba ganti kerjaan yang lain gitu, tapi terus ketika saya request mau off, mau
ganti schedule sesuka hati saya itu diizini sama mereka gitu loh. Jadi kayak selama hampir 2 minggu itu schedule saya kan masuk kerja itu jam 9 sampai 5.30. Terus saya masuk udah cuma nanya aja ke manajerku. Aku yang bikin scheduleku kan, aku nanya, aku boleh nggak masuk kerja lebih awal karena suamiku ada travel work ke state lain. Jadi aku nggak mau nanti kemalaman kalau aku pulangnya naik bus karena busnya itu kayak komuter saja. Are you crying? No, they have dust right here. I'm not crying, cry loud. No, I'm not crying, babe. It's just like sometimes I don't know. Sometimes right. iya nggak apa-apa, kita malah seneng kita butuh kamu pagi gitu. But it's hard. Jam segitu masuk itu jam di sini itu masih gelap apalagi dingin. Ya pokoknya fleksibel lah ya yang bikin betah itu. Dan aku baca berita sih ya, UMR Kota Tukwila bakal naik lagi Januari ini. Jadi ya salah satu yang bikin semangat. Hidup di mana saja itu sama saja yo, ndak kerja yo ndak mangan. Kita itu yo siap-siap nggih sangu nek engko nek wis pensiun nih, jadi kita ada tabungan. Kalau kerja kayak gitu kan minimal kalau kita kerja gini ya, kalau posisi saya sebagai permanent resident itu saya dapat yang namanya 401k teman-teman ya. Itu kayak tabungan hari tua yang dibagikan setelah usia pensiun. Kemarin aku baca untuk usia pensiun itu berapa ya? 67. That full benefit retirement when you take 67. You don't get the full amount until 70. Oh, but you can start retired at 65 or 67. 62. You can start taking. Some people want to retire as soon as they can. Other people want to wait as long as they can. Like you. But the thing is things come up. You know, people have health challenges or whatnot. And so I was reading a statistic that it was like 40% of people like at 55 say that they want to work until as long as they possibly can, but that it's only like 10% that can make it until 70. Pretty small percentage actually do wait. And you will be one of them because you're healthy. Stay healthy and be happy. And you have a beautiful wife. Right. That make you stay strong and healthy and happy. The thing that's cool is not only do I think she's beautiful, but so does she. Of course, who else? If you should be the first one, love yourself and thinking yourself beautiful. Absolutely. Don't care what other people thinking. Right. Just love yourself, and then your partner will love you so much. Okay, that what you just did though, that was weird. That was weird. What? Weird. What? Are you good? So good. So good. Thank you. Welcome. No need go to Panda Express. What? You put water in The yourself. second time. My eyes, I'm starting to tear up. So happy to be home, honey. Weird. This is when Nadine have their own family, then that left two of us. Call it empty nest. Emptiness. Empty nest.
Ya kalau Nadine udah rumah tangga, tinggal kita berdua. We traveling. Yep. We stay in Indonesia couple months and back here. Yep. There's always way. Thank you. You.